मैंने तुम समस्त को मु स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल द प्लस टू सेकेंड ईयर तो प्लस टू सेकेंड ईयर करना आर्ट साइंस कॉमर्स पिला तो आर्ट साइंस कॉमर्स पिला माने तो तमनक पई ने आछि कोन ना गोटे लॉन्ग क्वेश्चन तो बुझेला तो लॉन्ग क्वेश्चन एमआईएल ओडिया रे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आछि बंदीर विरह व्यथार बहुत गुरुत्वपूर्ण एटा बारंबार क्वेश्चन आसे एग्जाम रे तो लॉन्ग क्वेश्चन आछि तार 5 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन आज हम आलोचना करबा तो चला हम स्टार्ट करबा समस्त को शेयर कर दियो तो आरंभ करबा हमर क्वेश्चन आंसर पिला माने स्टार्ट करबा कौन देछि क्वेश्चन देखिबा ना पठित कविता अवलंबन रे गोपबंधु प्रकृति प्रीतिर परिचय माने कविता रे गोपबंधु प्रकृति केमते थिला ताको हमें आलोचना करे जेतु गोपबंधु दास बंदीर विरह व्यथार कोन ना कवि तो कौन देला कवि बा भावुकर दृष्टिभंगी कोन ना कवि बा भावुकर दृष्टिभंगी और चित्तवृत्ति साधारण मानव ठारू स्वतंत्र साधारण मानव ठारू गोपबंधु दास थिले कोन ना अन्यतम साधारण मानव जो दृश्य देखि मनरे कौनसी अपूर्व अनुचिंता आनी पारे ना कवि सही दृश्य को अपरूप शोभाराशि भाव में ग्रहण करी नहीं था बुझेला जोटा कौन देला से कहला ना साधारण मानव जो साधारण मान आमे सबू कौन जो दृश्य देखि मनरे कौनसी अनुचिंता माने आमे किछि भाबुना हाँ देखिदेलु सरला किंतु कवि सही दृश्यर अपरूप शोभाराशि भाव में ग्रहण करी नहीं था ता भितरकू पूरा जाई थांती के ना गोपबंधु दास सही दृश्य रे चित्त भाग बेग को असाधारण भावे आंदोलित करଥାଏ तेणु सही कवि दृष्टि रे प्रकृति केतेबेले शांत सुंदर लास्यमय वन्य विभा सृष्टि करे तो आउ केतेबेले भीम भैरव गर्जन सुनाई स्तब्ध करे प्रकृति तार बाहिक वर्ण विभाग रे उत्फुल्लित करे तो केतेबेले अंतसभारे आलोड़ित करी भाव विभोर करदिए सत्यवादी जुग चेतनार कवि थिले किए ना उत्कलमणि गोपबंधु दास तो देखिल तो किछि कविंक विषय रे आमे लिखिबा तापरे जिबा कोना कविता पर कविंक विषय रे किछि लिखिबा तापरे कविता विषय रे किछि लिखिबा से बंद्रविता कोड आसी माने केते मसिया आलोचना करबा तापर आमे टॉपिक के जिबा तो बंदीर विरह व्यथा कविताटी तांकर कारा कविता केउटी आसी एटा तमर पिला माने मन रख तो तमर एटा एमसीक्यू भी पळे आसीबो कि बंदीर विरह व्यथा कवितार केउ कवितार अंश विशेष बुझेला केउ कविता ना कारा कविता कोन ना कारा कवितार अंश विशेष एवं गोपबंधु दास केउ जेल थिले ना कवि हजारीबाग जेल केते मसिया ना 1923 रु 24 मध्य बंदी होइतिया बेले एही कविताटी लिखिथिले बुझेला त मसिया भी बहुत गुरुत्वपूर्ण तो 1 मार्क एमसीक्यू भी पळे आसीबो कोनोसी एक संध्यारे कोन हेतिला ना सूर्यंकर अस्तकालीन रूप देखि कवि गोपबंधु भाव प्रवण होई पड़िथिले सूर्यंकर जेतले अस्तकालीन रूप देखिले गोपबंधु कोन ना भाव प्रवण होई पड़िथिले सूर्य पृथ्वीर प्रेम निबिड़ सूर्य एवं पृथ्वीर प्रेम निबिड़ सूर्यंक विदाय परे विरही पृथ्वी रानीर मनोभाव को कवि अनुभव करछ माने कवि एमिति से सूर्य पृथ्वी को नै से तांको भितरे माने कोन चलीछि सूर्य पृथ्वी माने सूर्यंक विदाय परे जेहेतु सूर्य पृथ्वीर प्रेम संपर्क निबिड़ तो जेतेबेले सूर्य विदाय होउछ निश्चिंत पृथ्वी मनर कष्ट होतो तो से पृथ्वीर मनोभाव को कवि अनुभव करछन्ती से ताहाको मानवीय दृष्टिकोण माने आम मनुष्य दृष्टिकोण माने आम कोन चिंता करबा कोन सेही हिसाब रे से कोन ना उपस्थापन करिसन्ती कविंक भाषा रे कोन ना अनुराग रंग प्रकाशे क्षणे प्राची कपले ता मध्यरे किंतु विरह दुख कालिमा दोळे रवि लास्य हास्य प्रकटे गुरु विषाद रेखा अनुभवी नेत्र केवल सीना जाए से देखा संध्या आसिला सिपाही जेल कंदला ना संध्या आसिला सिपाही जेल बंद करने को आसिला बेले प्रियजन मानक ठारू अलग होई रहिबार व्यक्तिगत विरह बोध मध्य कवि उपस्थापित करिसेंती कवि कहिसेंती कोन ना प्रियजन प्रिय स्थान मु छाड़ी बंदी एठारे विरह विषम विषे मो मन
ପରାଣ ଘାରେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଦେଖିଲେ ସମହୃଦ ବେଦନା, ତାପିତ ଅନ୍ତରେ ଆସିବ ଅବକ୍ଷଣେ ସାନ୍ତ୍ୱନା। କଣ ଦେଲା ନା କବି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି କଣ ଦେଲା ନା କବି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଠାରେ ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତିର ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ବିରହ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରି ବସାକୁ ଫେରିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କବି ଆକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତରୁଗିରିର ଛାୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ଅସ୍ତାକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅସ୍ତାକାଳୀନ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କିରଣକୁ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଯେପରି କଣ ହେଇଥାଏ? ତାହା ଯେପରି ବରଣୀ ପାଟ ପରି କବି କଣ ନା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖାଇଛି। ଅନୁଗତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକରେ ଯେପରି ରାଜା ମୁକୁଟଟିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତକାଳୀନ ରଶ୍ମିକୁ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଯେପରି ରାଜା କଣ ନା ମୁକୁଟଟିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ, ସେପରି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରେ ନା ଅସ୍ତକାଳୀନ ରଶ୍ମିକୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ବହି ଚାଲିଛି କବିଙ୍କ ଭାଷା। ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନି ନୁହଁ କାତର, ସିପାହୀ ବାରମ୍ବାର କଣ ନା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କବିଙ୍କୁ କହିଛି। ସିପାହୀ କଣ ନା ବାରମ୍ବାର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କବି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଅସ୍ତକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିରହ ଶ୍ରମକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କବି ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକଟେ ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା, ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା। ଏ ସଂସାର ପ୍ରୀତିଭାଷାରେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ। କବି କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ଏ ସଂସାର ପ୍ରୀତିଭାଷାରେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ। ପ୍ରୀତି ରୂପକ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖକୁ କବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରି କଣ ନା କବି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନକୁ ଛାଡ଼ି ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ କଥା କବିଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ ବି ପଡୁଛି। ତାହା ପାସୋରି ହେବ ନାହିଁ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଅଇ ବନ୍ଦୀ ପରାଣେ ବ୍ୟଥା, ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ମନେ କେତେ କି କଥା, ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନ ଦିଅ ଦ୍ୱାରେ, ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ। କବି କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ରହି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଣୟ ବିରହ ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ, କିନ୍ତୁ ଯମଦୂତ ପରି ଜଗିଥିବା ସିପାହୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ସେ ଚାବି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ କବି ତାକୁ ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଲା? ବହିଃପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତିର ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ମାନେ ବାହାର କଥା ଏବଂ ଭିତରର କଥା ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତିର ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ବିରହ କବିତାରେ ମନ୍ଦିର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। କବି ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଲେଖନୀ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ତମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।